समस्त को नमस्कार। कलाहांडी इतिहास उपस्थापनार कार्यक्रम जो चली मोर षष्ठ वीडियो। ए वीडियो रे पंचम वीडियो भाया कलाहांडी इतिहास लेखक गवेषक मोर परम पूज्य पिता आत्मलीन भवानी शंकर पंडा संक्षिप्त जीवनी आलोकपात करने जाऊँगी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, शुणिबे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। 2 नंबर निवेदन। कलाहांडी इतिहास पुस्तक लिखा जो आरंभ कले से समय मोर पूज्य पिता मुखीगुड़ा रोते। मोर भाई डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडा जे कि जिला मुख्य चिकित्सालय कलाहांडी एडीएम भाव में कार्य कर समय प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मुखीगुड़ा डाक्टर थे। सेठी तांको घरे मोर पूज्य पिता रोते। भाई डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडांकर ये कलाहांडी इतिहास जो बापा लिखा आरंभ कले अतुलनीय अवदान अच्छे, अतुलनीय। भाई डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडा एवं मोर माँ स्वर्गत अन्नपूर्णा देवी तांकर जो पिता प्रति मोर बापा प्रति जो समर्पित सेवा, निस्वार्थपर सेवा, से सेवा ही ये कलाहांडी इतिहास पुस्तक को संपूर्ण करिवारे सहयोग करते। तो तांकर मध्य परोक्षरे बहुत अवदान अच्छी कलाहांडी इतिहास पुस्तक रचना। कलाहांडी इतिहास पुस्तक भवानीपाटनार महावीर संस्थान रे उद्घाटित है। से समय पूज्य पिता महावीर पड़ा बासभवन से रोते एवं मोर धर्मपत्नी श्रीमती प्रमोदिनी पंडा तांको सेवा करिवार मध्य यथेष्ट सुजोग पाई। तेणुकरी तांकर सेवा माध्यम रे परोक्ष रे ए पुस्तक समापन करिवारे मध्य तांकर हाथ अछि। तांको बहु भाव मोर पूज्य पिता देखुनुथिले सबु बेले माँ माँ बोली संबोधन करथि। मोर धर्मपत्नी श्रीमती प्रमोदिनी पंडा से भाया भाव मोर 2 जन मामू गोटे हेले श्रीजुक्त सुदर्शन दास जे कि मोर पूज्य पिता सान भाई कहतु, सखा कहतु, सबु बेले तांको पाखरे थिले। तांकर यथेष्ट अवदान अच्छी, हाथ अच्छी यही पुस्तक रचना कर। आज पर्यंत सभा समिति कलाहांडी इतिहास पुस्तकर सुंदर समीक्षा जदि किए करी आसुचंती और पूज्य मामू श्रीयुक्त सुदर्शन दास। कलाहांडी इतिहास पढ़ला बेलू सब निश्चित भाव में मन पड़ो। आउ गोटे माँ हमें श्रीयुक्त शिशिर मुन जे कि यही पुस्तक मुद्रण में यथेष्ट सहयोग कर। जितेबले पुस्तक लिखिबार अवकाश आसे, जितेबले ब्रेक हुए, से समय तांकर नाती नातुणी माने तांको पाखरे थांती। तांकर नातुणी मोर झियो गायत्री रुचि निकनेम ताको सब गायत्री माता बोली मोर पूज्य पिता डाके। से भली भाव में डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडा मोर भाई आ गोटे झील संस्कृति पंडा गोड़िया एवं तांकर जो नाती शुभम जे कि डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडा पुओ, श्रावण मो पुओ, प्रियम डॉक्टर नेहारेन्द्र पंडा सान पुओ, एमान को बहुत भल पाऊ। बहुत से भाव में मोर भौणी बासंती पंडा पुओ
ତାଙ୍କ ନାଁ ନିକ୍ ନେମ୍ ବଣ୍ଟି ସେବାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ବଣ୍ଟି ମଞ୍ଜର କମର ଏବଂ ପିଙ୍କି ଭାଞ୍ଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ଭଉଣୀର ଝିଅ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ, ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଇତିହାସ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଇତିହାସ ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୋ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭବାନୀ, ସେ ତିନିଟି ଭବାନୀ ଶବ୍ଦର ତିନିଟି ଅକ୍ଷରରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଭରେ ମୋ ନାଁ ଭବେନ୍ଦ୍ର, ବାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାସନ୍ତୀ, ନିରେ ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଭବାନୀରେ ଭବେନ୍ଦ୍ର, ବାସନ୍ତୀ, ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳିଆ ସେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟି କଳା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ବକ୍ତବ୍ୟ କଳା, ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା କଳା, ଭାଷଣ ଦେବା କଳା, ଲେଖିବା କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ତିନିଟି କଳା ଥିଲା। ସେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲି, ଭଲ ଲେଖୁଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି, ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟି କଳା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଳା ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଅ ଏ ଭାଷଣ କଳା ଆଣିଛି ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ଲେଖିବା କଳା ସାନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା, ପୁସ୍ତକ, ସାହିତ୍ୟ ସେ ଲେଖା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ ବାସନ୍ତୀ ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ସୂତାରେ ବହୁତ ଭଲ ମଫଲର ତିଆରି କରି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି, ସିଲେଇରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷତ୍ରୀ। ସିଲେଇର ଶହ ଶହ ଝିଅକୁ ସେ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆସୁଛି ଜୁନାଗଡ଼ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟି କଳାକୁ ସେ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର এই ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଇତିହାସର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।